बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज़ IT एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक कुरान मजीद की एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा। ये एप्लीकेशन बहुत ही कमाल की है। इसका फ़ायदा ये है कि जो भी दुनिया भर के जो मशहूर तरीन क़ुर्रा हैं उन तमाम की आवाज़ में तिलावतें आपको इस एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएंगी। जो लोग हिफ्ज़ कर रहे हैं या जो बच्चे तजवीद पढ़ते हैं उन लोगों की ख्वाहिश होती है कि मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ क़ुर्रा की आवाज़ में कुरान मजीद की तिलावतें सुनें और जो उनको तिलावतें पसंद आएँ उनकी वो मश्क करें। तो ये एक ज़बरदस्त एप्लीकेशन है। आपको इंटरनेट पे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही सर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे, इसको इस्तेमाल करने का तरीका सीख लेंगे तो तमाम क़ुर्रा की आपको तिलावतें एक ही जगह पर मिल जाएंगी। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपको बहुत से क़ुर्रा के नाम पता ही नहीं होते, लेकिन इस एप्लीकेशन के अंदर आपको उनके नाम भी पता चल जाएंगे और दूसरों की तिलावतें भी मिल जाएंगी। हम आम मुसलमानों के लिए एक बात यह है कि हम में से बहुत से मुसलमान जब तिलावत करते हैं तो हमारा बहुत जल्द दिल उससे उकता जाता है। हम ज़्यादा देर कुरान मजीद की तिलावत कर नहीं सकते और ना ही हम अगर पढ़ें तो कोई दूसरा हमारी तिलावत सुन नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि ना हमने इस तरीक़े से कुरान मजीद को सीखा है जिस तरह से सीखना चाहिए और ना ही हम इस तरह से पढ़ते हैं जिस तरह के पढ़ना चाहिए। जब हम उसकी आदाब की रियायत रख के कुरान मजीद की तिलावत नहीं करेंगे तो ना हमारे आवाज़ के अंदर वो मज़ा आएगा और ना ही जो है हम उस तरह का पढ़ सकते हैं। तो अगर आप इन क़ुर्रा की आवाज़ में तिलावतें सुनेंगे तो आपको भी एक तो बहुत मज़ा आएगा और दूसरा आपको पता चलेगा कि कुरान मजीद जो है कितनी ज़बरदस्त किताब है और उसको कितने खूबसूरत अंदाज से तिलावत किया जा सकता है। देखिए, अगर आप मेरे चैनल पे आते हैं और मेरे चैनल के ऊपर आकर यहाँ पे आप प्ले लिस्ट में जाते हैं, प्ले लिस्ट के अंदर देखेंगे आपको कि यहाँ पे तिलावत कुरान मजीद के नाम से एक प्ले लिस्ट मिलेगी। आप इस प्ले लिस्ट के अंदर जाएँ और यहाँ पे कुछ तिलावतें हैं, आप इनको सुने तो आपको अंदाज़ा होगा कि कुरान मजीद कितनी खूबसूरत आवाज़ में हम लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन खैर, अगर हम इसको पढ़ नहीं सकते तो कम से कम सुन तो सकते हैं कि हमें एक वक्त निकाल कर कम से कम 5 मिनट 10 मिनट कुरान मजीद का कुछ ना कुछ हिस्सा इस अंदाज़ में सुनना चाहिए ताकि हम भी इससे सुनने से कम इससे बरकत हासिल कर सकें। तो खैर, मैं आपको उस एप्लीकेशन के ऊपर लेकर चलता हूँ। देखिए, आपने क्या करना है, प्ले स्टोर के ऊपर जाना है और प्ले स्टोर के ऊपर जाके आपने MP3 कुरान, ये देखें, बग़ैर स्पेस के आपने टाइप करना है। जैसे टाइप करेंगे तो फर्स्ट एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी। मैंने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए ये ओपन का ऑप्शन कह रहा है, लेकिन आपके पास यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। जब इंस्टॉल कर लेंगे तो देखें ये वो एप्लीकेशन है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का है। जब आप फर्स्ट टाइम इसको ओपन करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि भाई आपने किस लैंग्वेज के अंदर इसको करना है। तो हमने क्या करना है, आप अपनी मर्ज़ी की लैंग्वेज रख सकते हैं। मैंने फ़िलहाल इंग्लिश रखी हुई है, आप अरबिक रख सकते हैं या अपनी मर्ज़ी की लैंग्वेज रख सकते हैं। और अगर छोटे बच्चों के लिए आप कर रहे हैं तो आप इसमें से उर्दू को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उर्दू का फ़ायदा ये होगा कि जो लोग छोटे बच्चे हैं जिनको उर्दू पढ़नी आती है तो उनके लिए इसमें आसानी होगी और क़ुर्रा के नाम पढ़ने में भी आसानी होगी और उनको सर्च करने में भी आसानी होगी। मैंने फ़िलहाल इसको इंग्लिश में रखा हुआ है, आप अपनी मर्ज़ी से लैंग्वेज को चूज़ कर लीजिएगा। जब आप इसको कर लेंगे तो ये आपके पास एक लिस्ट खुल जाएगी। ये देखिए, तमाम क़ुर्रा हैं, इन तमाम क़ुर्रा के नाम आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे इन तमाम क़ुर्रा को अल्फ़ाबेटिकली अलाइन के ऑर्डर से रखा हुआ है। आप किसी भी अल्फ़ाबेट के ऊपर टैप करें तो उसके नाम से, उस अल्फ़ाबेट से जिस कारी का नाम शुरू होता है वो आपको सामने यहाँ पे आ जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि किसी कार्य को सर्च करें तो आप यहाँ पे सर्च के ऊपर टैप करेंगे और टैप करने के बाद उनको यहाँ सर्च कर लेंगे। जैसे मैं सुदेश यहाँ पे लिखता हूँ तो देखिए, जैसे मैं सुदेश टाइप करना शुरू किया है तो नीचे आ गया अब्दुर्रहमान सुदेश। तो मैं इसके ऊपर जैसे टैप करूँगा तो देखें अब्दुर्रहमान साहब की आवाज़ के अंदर पूरा कुरान मजीद मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। अब मैं अगर चाहूँ तो उसको डायरेक्ट, अब मैं चाहूँ तो इसके ऊपर सिर्फ टैप करके इसको डायरेक्ट सुन सकता हूँ। जैसे मैं इसको टैप करता हूँ तो इस तरह से मैं इनको बराह रास्त सुन सकता हूँ। और अगर मैं इसको चाहता हूँ कि डाउनलोड कर लूँ तो देखिए, मैं किसी भी सूरत के ऊपर यहाँ पे टैप करूँगा तो वो मेरे पास सूरत जो है वहाँ यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। इस तरह आप चाहें तो अगर पूरा कुरान मजीद डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस जगह पे आप क्लिक करेंगे तो पूरा कुरान मजीद डाउनलोड हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या है कि एक बार आपका इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, चाहे तो आप वाईफाई से कनेक्ट कर लें, या अगर आपके पास मोबाइल में इतना डाटा कनेक्शन है, उसकी इतनी लिमिट है, तो आप जो है उसको यहाँ से अपने सिम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप वाईफाई से करते हैं तब भी
بہتر ہے، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ آپ نے ایک بار بس اس تلاوت کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے، باقی آپ کے پاس یہ ہمیشہ سیو رہیں گی، جب چاہیں سن سکتے ہیں۔ پورے قرآن مجید کو بھی یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور کسی خاص صورتوں کو جن کو آپ بہت زیادہ سننا پسند کرتے ہیں ان کو بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس طرح میں یہاں سے بیک کرتا ہوں اور بیک کر کے باہر آ جاتا ہوں، تو دیکھیں اور جس قاری صاحب کی آواز میں آپ چاہیں اس کو سن سکتے ہیں۔ تو میں ان کو کھول لیتا ہوں، تو اب ان کی آواز میں اگر مجھے کوئی صورت سننی ہے تو میں ڈائریکٹ وہاں پہ ٹیپ کروں گا، تو دیکھیں اور یہاں سے پلے کر دوں گا تو یہ پلے ہونا شروع ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا۔ تو اس طرح سے آپ یہاں سے بیک کر دیں گے اور مختلف قرہ کی آواز میں آپ تلاوت سن سکتے ہیں۔ تو اگر ان کی آواز میں پورا قرآن مجید آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو یہاں سے ٹیپ کر کے پورا ڈاؤن لوڈ کر لیں گے۔ کسی ایک صورت کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو اس کے سامنے جو بٹن لگا ہوا ہے یہاں سے کر لیں گے۔ اب نیچے دیکھتے ہیں، نیچے کچھ آپشن ہیں۔ پہلا تو ریسائٹرس ہیں جو کہ تلاوت کرنے والے ہیں، ان کا نام۔ دوسرا جو ٹیپ ہے یہ مائے مصحف۔ مائے مصحف کا مطلب یہ ہے کہ جو صورتیں آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے وہ تمام کی تمام آپ کے پاس یہاں ہوں گی۔ اگر آپ نے پورا قرآن مجید ڈاؤن لوڈ کر لیا ہے تو وہ یہاں پہ آئے گا، یا کچھ سلیکٹیو صورتیں کی ہیں تو وہ یہاں پہ آئیں گی۔ جیسے میں نے ابھی سورہ فاتحہ ڈاؤن لوڈ کی ہے سدیس صاحب کی آواز میں، اور ایک اور سورہ جو ہے میں نے ڈاؤن لوڈ کی ہے عبداللہ کمال کے نام سے، تو وہ میرے پاس 2 صورتیں بھی فی الحال آ گئی ہیں۔ اسی طرح مائی پلے لسٹ ہے، اگر آپ نے کوئی پلے لسٹ بنائی ہوگی تو وہ یہاں پہ آ جائے گی۔ اور اس کی طرح لائیو براڈ کاسٹ ہے۔ لائیو براڈ کاسٹ میں یہ کہ کچھ ویڈیوز ہیں جو کہ آپ، اور آڈیوز ہیں جو کہ آپ کو ڈائریکٹ انٹرنیٹ کنیکشن ہوگا تو آپ ان کو سن سکتے ہیں، لیکن فی الحال اگر آپ چاہیں تو جسٹ اپنی ان پلے لسٹ سے ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو یہاں پہ مور لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ ٹیپ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو خیال آتا ہے کہ میں بعد میں، آپ نے ایک بار انگلش کی لینگویج چوز کی تھی اور بعد میں خیال آتا ہے کہ میں اس کو اردو کر لوں، تو آپ نے جسٹ یہاں پہ دیکھیں اس کو بیک کریں، مور پہ ٹیپ کریں گے اور یہاں سے سیٹنگ میں جا کے لینگویج میں جا کے آپ لینگویج کو دوبارہ بھی چینج کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ اس کا یہ موڈ ہے نائٹ موڈ یا ڈارک موڈ، میں نے نائٹ موڈ آن کیا ہوا ہے، مجھے یہ اچھا لگتا ہے اس لیے، آپ چاہیں تو اس کو چینج کر سکتے ہیں۔ تو یہ اپلیکیشن بہت ہی زبردست ہے۔ ایک بار آپ نے جسٹ ان میں سے کسی بھی قرہ کی جس کو آپ سننا چاہتے ہیں ان کی تلاوتیں ڈاؤن لوڈ کر لیں گے اور بعد میں جب چاہیں سن سکتے ہیں۔ تمام کے تمام قرہ ایک ہی اپلیکیشن کے اندر اور ایک ہی جگہ پہ آپ کو مل جاتے ہیں، تو یہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ امید ہے آپ کو یہ بہت پسند آئے گی اور اپنے بچوں کو بھی اس سے مستفید ہونے کا موقع دیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس اپلیکیشن کو اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ جو لوگ بھی چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت خوبصورت آواز میں سنیں اور خوبصورت تلاوت ان کو سننے کو ملے، تو ان کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ تو یہ ایک طرح کا صدقہ جاریہ بھی ہے، جتنے لوگ سنیں گے اس کا ثواب آپ کو ہی ملے گا، ہمیں بھی ملے گا۔ دیکھیں شہباز آئی ٹی اکیڈمی کا بیسک مقصد تو یہی تھا کہ ہم اس میں جو ہے آئی ٹی کی انفارمیشن کو جو ہے وہ شیئر کریں، لیکن میرا ایک مقصد اس میں یہ بھی ہے کہ صرف آئی ٹی ہی نہیں، قرآن مجید سب سے بڑی کتاب ہے جو کہ پہلے بھی جدید تھی، ہر دور کے اندر یہ جدید ترین کتاب ہی رہی ہے۔ تو کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس کے اوپر بھی توجہ دینی چاہیے۔ تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔